Uzgoj paradajza, koliko god se činio jednostavan, ipak je zahtjevan proces koji uključuje poznavanje nekoliko trikova koji na kraju naprave razliku između srednjeg i odličnog uroda. Jedan od njih je i šišanje, odnosno uklanjanje donjih listova. Kada i kako to uraditi, pogledajte u nastavku videa, ali evo da krenemo redom i da kažem nekoliko stvari prije. Ovo nije obavezna mjera koja se mora raditi, ali dozvolit ćete mi da vam navedem prednosti koje ona donosi, a vi ćete naravno sami odlučiti da li ćete je primjenjivati ili ne. A svakako i u komentarima napišite iskustva ukoliko je već primjenjujete. Paradajz je biljka koja nenormalno crpi hranjive tvari iz tla i mislim da sam to već rekao i previše puta i usmjerava ih u svoj rast što grma što plodova. Međutim, ako joj redovno dajete gnojiva koja su bogata azotom, onda se poremeti ta ravnoteža i dolazi do velikog rasta lisne mase, pa je to jedan od razloga zašto se često desi da ima vrlo malo plodova ili ostaju sitni ili ih čak nema nikako. Tokom rasta, jedan dio te lisne mase dolazi u doticaj sa zemljom, a kako ih stalno zalijevamo, ti donji listovi su gotovo uvijek u kontaktu s vlagom. Tu dolazi do žućenja i propadanja tih listova, što je opet najmanji problem. Veći je problem što stvaraju gustinu i u kombinaciji sa gotovo stalnom vlagom predstavljaju najveću opasnost za pojavu bolesti plamenjače ili pepelnice koje počinju upravo na njima. Druga je stvar to što samo troše hranjive materije koje bi se inače usmjerile na razvoj plodova, tako da od njih nemamo skoro nikakve koristi. Kada ih ukloniti? Pa ne smiju se ukloniti odmah čim se biljka posadi. Treba joj ipak dati vremena da se primi i da raste. Najbolje je tamo kada dostigne nekih otprilike metar visine i kada se pojave prvi žuti listovi, a te dvije stvari se obično i poklope, osim ako nije u pitanju nešto drugo. Žuti listovi ukazuju na više stvari, ne mora odmah biti plamenjača ili bolest, može biti i previše vlage u tlu ili loša cirkulacija zraka kod često posađenih biljaka ili pak nedostatak nekih hranjivih tvari, ali sve nam to govori da postoji neki problem i da ga trebamo riješiti. Kako bi to trebalo uraditi? Uklanjanje donjih listova veoma je jednostavan zadatak koji zahtijeva poznavanje samo par pravila. Uklanja se 3 do 5 donjih listova, odnosno grana sa listovima, počevši od zemlje do prve rodne grane, odnosno do prvih plodova. Na nekoj stablici su 3, na nekoj 5, to je već manje bitno. Bitnije je napomenuti da je toliko dovoljno otkinuti tokom jedne sedmice i da kidanje ili uklanjanje listova preko rodne grane nije preporučljivo raditi na otvorenom, dok se u plasteniku mogu otkinuti još 2 lista koja su iznad roda. Neke sorte osjetljive su na naglo uklanjanje lisne mase, pa mogu doživjeti stres i prestati s rastom i zato je dovoljno ukloniti samo par donjih listova. Ovu radnju je poželjno raditi kada već imamo formirane prve plodove, jer ukoliko ih uklonimo rano, možemo izazvati negativnu reakciju u vidu smanjenog broja cvjetova. Tek kada oberemo prve plodove, onda možemo ukloniti listove do sljedeće rodne grane. Šišanje donjih listova bolje je raditi ujutro i kad je suho i sunčano vrijeme, kako bi se rane na stablici osušile i zarasle tokom dana. Uz šišanje donjih listova uvijek možemo provjeriti da li ima i zaperaka, koje također možemo ukloniti i na taj način dodatno rasteretiti stabliku paradajza. Uklanjanjem donjih listova pa i zaperaka postičemo bolju cirkulaciju zraka u donjem i srednjem dijelu stabljike, smanjit ćemo rizik od pojave bolesti, a biljka će preusmjeriti hranjive tvari tačno tamo gdje nama treba, u krupnije plodove. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!